সুনীল ওঙ্কারনাথ বৈদিক বিদ্যাপীঠ এবং উজ্জয়িনী মহর্ষি সন্দীপনী বেদ শিক্ষা কেন্দ্রের যৌথ উদ্যোগে চলছে 3 দিন ব্যাপী বেদ সম্মেলন। দ্বিতীয় দিনে আজ এই উপলক্ষে স্বামী বিবেকানন্দের পৈতৃক ভিটা থেকে বেদ সন্দেশ শোভাযাত্রার আয়োজন করা হয়। বিভিন্ন প্রান্ত থেকে আগত প্রায় 200 বেদ পড়ুয়া ও বৈদিক ধর্মগুরুরা শোভাযাত্রায় অংশগ্রহণ করেন। কলেজ স্ট্রিট সংস্কৃত কলেজের সামনে শেষ হয় শোভাযাত্রা। একই সঙ্গে সারাদিন ধরে বেদ ও উপনিষদ বিষয়ক একাধিক আলোচনা চলবে মহামিলন মঠে। এদিন স্বামীজির মূর্তিতে পুষ্পার্ঘ্য অর্পণ করা হয়। আয়োজকদের মধ্য থেকে উজ্জয়িনী মহর্ষি সন্দীপনী বেদ বিদ্যা প্রতিষ্ঠানের সম্পাদক বিরূপাক্ষ বিশ্বেশ্বর জ্যোতিপাল জানান, পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন জেলায় বেদের শিক্ষা ছড়িয়ে দেওয়াই তাঁদের মূল লক্ষ্য। आज हम लोग सम्माननीय स्वामी जी श्री विवेकानंद जी के जन्म स्थान से जो कलकत्ता संस्कृत कॉलेज एवं विश्वविद्यालय तक वैदिक शोभा यात्रा, वेद संदेश शोभा यात्रा का आयोजन कर रहे हैं। इसमें संपूर्ण भारत से लगभग 200 वेद पाठी अध्यापक आए हैं, लगभग 200 वैदिक छात्र आए हैं जो पश्चिम बंगाल के अलग अलग स्थानों से जो वेद पढ़ने वाले छात्र हैं वह वे सभी इसमें सम्मिलित हैं। इसका एकमात्र उद्देश्य है पश्चिम बंगाल के जो विविध जगहों में वेद का प्रचार, वेद का प्रसार, सबको वेद के प्रति आकर्षित करना, यह हमारा प्रथम उद्देश्य है। साथ साथ में वेद की जो महिमा है, वेद सुनने से जो ट्रैंक्विलिटी, जो अपने मन में जो स्थिरता, मन में चैतन्य जागृत होता है, उसको समाज के लिए प्रस्तुत करना है, समाज के सामने एक निदर्शन प्रस्तुत करना है, ये हमारा उद्देश्य है।